diisi guys ya. Kali ini main bagi 3 ya. Hypernya tadi menurun saja berubahnya, tapi udah diambil. As long as my mind is free. Kita dapatnya rupiah. I don't give a. I own the stage. Rupiah juga sakit ya. My fate is to kill. Mainan weapon master ya berarti. Freedom at hand. Ada purification inspire, aku purification saja. Udah lupa guys aja menjadi Devale sama Atlas. Those who do not rest shall reign. In bloodbath. Time to change my northern veil. Rupiah jadi hebat. Terus juga saya pakai Arlo 3, lawannya pakai Yuki 3. Apakah Rupiah itu sangat ya? Udah, next stop aja. Let us storm whip up the souls. Masuk aja main agresif ya. Ada 5 tas ya. Ini susahnya kalau hanya 5 tas ya. Dan lagi mistik, guru sama motor. Pusing guys, kalau lawan tas pakai mistik langsung mati ya. Dan mistik guru guys, lagi bisa ya. Those who do not rest shall reign. Mau jadi leader siapa ya? Kalau pakai hypernya siapa guys? Jangan aja ya. Aja guys ya. Pakai natur aja guys. Ada crop nanti berkumpul sama itu bela juga. Terus juga jadinya dia nyala ke master ya. Waduh tuh ini guys. Ini aja anti magi. Ada Atlas, ada Grab, ada Audio. Dikasih motor ke Rupiah.
ada film terus harusnya sih kalah saya dapat putus guys. Tapi sini next slot boleh. I will bring all under my reign. Spin apa guys? Ada ini tidak 3 biji ya. Who else other than me? Out of sheath, off the leash. Untuk lawan Guardian kita start from Where do you think you're going? apa ya guys, ini apa ya, nomornya 12 ke nanti aja deh. Wah My fate is to kill. Blood is the price they pay. roller set aja ya. Terus seperti ini ya, 3 langsung aja ya guys, activate ke rupiah. Nah ada You've got a fluffy friend in me. You can say no to a panda. kurang satu yang bisa ini juga A gentle breeze is enough to shake the foes. masih apa ya, ada Guardian. In death, I shall be reborn. Who else? In bloodbaths we prosper. I will bring all under my reign. My fate is to kill. I was burnt. Need a helmet hand? Eyes of the way.
kita sama tes. Emang akhirnya nyala ya. If you need a new spirit animal, Pride usually comes before the fall. I haven't tried all the food! Pulang 2 ya, tinggal 3. Ada Starfall, belajar boleh. Bila ada Starfall, karena nanti namanya tas ya. The dawn will finally come. Kayak masuk akal ya. you can say no to a panda. Seperti ini aja guys. Tas kayak assassin. This is not an appropriate place to stand. Ada hasilnya jadi masih 75. Udah lupa guys. Freedom at hand. Bintang 2. Sekarang tinggal cari rupinya saja ya. Kumpulin rupinya ya guys. Kumpulin aja. Kasih ke rupi saja. Ini kasih supaya makin tebalnya rupinya ya. Itu ada minat tete usah apa bisa dipinjam satu. Out of sheath, off the leash. Seimbang guys, terjadi imbang ya. Dapat ini aja ya, beli satu ya. As long as my mind is free, Numenon's flame won't waver, and neither will I. Kita jadi Who else other than me? aduh kopinya kemana ya? Masih belum ketemu.
fate is to kill. Aduh, dia aja ya. Kalau sepertinya kasih ke petanya ini guys, ambil mana ya, ada yang sepertinya Honored to have died in this wondrous city. seperti ini guys, update armor kasih ke Leonard ya. Bukan master ya. The worm will finally come. Shut! Target in sight. Out of sheath, off the leash. Aduh, tepatnya assassin tuh. One shot fired, one ender down. Jual sih kayaknya. Terus Terus As long as my mind is free. waduh, tadi ya kayak gini. In bloodbath, we prosper. Kenapa ini terus dari tadi ya? Ya Who bener. else other than me? Did I keep the oath, or did I break it? Berik juga jadi Pride usually comes before the fall. Berik. Tunggu sama grok ya. Shut! Target in sight. Berik juga ada dulu. Kasih seperti itu ya. Santai. Freedom at hand. Dan 89.000 cukup sakit ya, tas tinggal satu ya. Ada buku master slot aja ya. Ambil slot supaya bisa masukin galeri. Masukin galeri. Pride usually comes before the fall. Seperti itu ya. Oke, As long as my mind is free. lagi ya. Feel the surge of the oceans.
11 Darah. The dawn will finally come. Freedom at hand. We will never surrender. Oke, jadi As long as my mind is free. Legends never surrender. I can't hold it back anymore. I haven't tried all the food! Lalu guardian buat mainnya Lolita tuh bilang 3 loh, 1, 2, 3, 4 ya. Lawannya tebel-tebel, kita juga tebel. Imbang ya katanya ya. I'm not here just to win training tests. Tevan bisa malam lah ya. Kalau seperti ini kita tinggal taruh di sini aja. Mulanya pasti harus di sini ya. Nah. Slot bersekar volley. Kurang mau slot. Soon you'll see me come out on top again. Ambil dulu ya. Want to know my age? Boleh. Victory takes one swing at a time. Onward to a boundless world. Dan aja ya soal buku DS ya. Kasih ke Laila. Nah, ini kesini. Nah, guys. Level bisa ya, bisa Which will not fall. Atau Superman imbang tidak Execution. kalau tuh yes Fanny jadi I love the feeling when swinging in the air. artis gitu I ya. love the feeling when swinging in the air. Jual aja Martinez. Nah, The Angel guys. I hope they won't be too surprised when seeing me like this. Nyala ya. Nyala aspirant ya. Terus Devan sama Joey. Tapi Which will not fall.
rupiah, lifestyle-nya tinggi, dapat kristal natrium tambah tebal lagi. Oke guys, nyala 6 weapon master, 4 aspirant, 3 natur, 2 guardian sama 2 assassin ya. Oke guys, sekian dulu ya konten kali ini. Kalau mau request silahkan di komen ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih. Oke.